आज है 16 जून 2026। ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिकली वो साइन भी हो चुका है। उस पर लोगों के दुनिया भर से रिएक्शंस भी आ चुके हैं, रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म, उसका रिस्पॉन्स भी आ चुका है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उन पर पहले बात ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू को लिबनान के बारे में ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है MOU, ये जुमे के दिन साइन होगा और उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो मुकम्मल तौर पे खुल जाएगा। अभी तक ऑफिशियली US जो नेवल ब्लॉकेड है ईरानियन पोर्ट्स का, ईरान की बंदरगाहों का, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ ऑफिशियली, लेकिन फिर भी ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स और 2 कार्गो शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी गई है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस जो हैं, इसराइली अफवाज जो हैं, वो लिबनान में रहेंगी। बेशक US और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है। US ईरान MOU के बारे में इसराइल में बहुत गुस्सा पाया जाता है। नेतन्याहू की कैबिनेट के कुछ मेंबरान ने कहा है कि लिबनान में हिजबुल्लाह पे हमले किए जाएं। इसके अलावा नबीतिया लिबनान की तरफ बहुत सारे जो लोग हैं जो वहाँ से चले गए थे वो वापस आना शुरू हो गए हैं। JD वेंस ने कहा है कि ईरान जो है वो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को इजाज़त देगा कि वो वहाँ पे उनके मुल्क में आएँ, और जो कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिस पे हो चुका है तो उसके मुताबिक वो अपनी इंस्पेक्शंस करें या जो भी आगे का कार्रवाई है। JD वेंस ने कहा कि ईरान जो है वो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को अपने मुल्क में आने की इजाज़त देंगे। अमेरिका ने कहा है कि ईरान की जो रिवार्ड्स हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही ये 19 जून को साइन हो जाएं और उनके सारे सैंक्शंस जो हैं वो रिमूव कर दिए जाएं। ये सैंक्शंस को रिमूव कर दिया जाएगा। फ्रोज़न एसेट्स जो हैं ईरान के वो वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन ये जो 60 दिन के जो पीरियड ऑफ नेगोशिएशंस है उसके बाद होगा, जब वाइट हाउस जिसके लिए उम्मीद करता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हो जाएगा कि जिसकी वजह से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंट्रोल किया जा सके। और वेंस ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेगोशिएशंस के दौरान कोई भी टॉल्स नहीं होंगे। US ने ईरानियन शिप्स जैसे पहले बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उनको गुजरने की अब अनऑफिशियली इजाज़त दे दी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने कहा है कि जो न्यूक्लियर इश्यूज़ हैं, सैंक्शन रिलीफ हैं, ये दूसरी स्टेज ऑफ टॉक्स जो हैं उसमें इनको देखा जाएगा। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो अभी आने वाले नेगोशिएशंस हैं उनको 2 स्टेजेस में रखा गया। पहली स्टेज में जो है जो स्टेटस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको देखा जाएगा। US ने जो नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है उसको देखा जाएगा, और US और इसराइल की बम्बार्डमेंट के बाद जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन को देखा जाएगा। इसके बाद जो दूसरी स्टेज है उसमें जो न्यूक्लियर इश्यूज़ हैं और सैंक्शंस रिलीफ जो है उनको उस वक्त देखा जाएगा। स्विस फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कंफर्म किया है कि US ईरान एग्रीमेंट की जो ऑफिशियल साइनिंग है वो 19 जून को बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी, जो कि ल्यूसर्ने के करीब है। US इसराइल अटैक्स ईरान जो है उसमें 1265 जो लोग हैं वो मर चुके हैं, और 2800 मतलब 2800 जो लोग हैं ईरानियन शहरी वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। अब हम आते हैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बारे में कि उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने क्या कहा। इसराइल में इस वक्त US ईरान जो MOU है उसके बारे में बड़ा गुस्सा पाया जाता है। इसलिए जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो अपनी पब्लिक को फेस करने में उन्होंने बहुत देर लगाई। उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने डायरेक्टली इस MOU को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश इस तरह की कि ट्रंप को डायरेक्टली या US गवर्नमेंट को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं किया। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और ख़ुद जो नेतन्याहू के अपने कोलिशन पार्टनर्स हैं उन्होंने उस बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि नेतन्याहू इस MOU को एक्सेप्ट ना करें, इसके साथ कंप्लाई ना करें, और इसकी वजह से वो काफ़ी टफ पोजीशन में आ गए थे। तो उन्होंने ऐसे बयान दिया कि जिसमें उन्होंने अपने जो वॉर रिकॉर्ड है उसको डिफेंड किया, इसराइल की यूनिलेटरल जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको डिफेंड किया, अपनी गवर्नमेंट की पोजीशंस को और ईरान को अटैक करने के डिसीजंस को उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने जो बहुत सारी जो अपनी फ़ौज की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात की, और जो लीबिया, सीरिया और गज़ा में उन्होंने जो उनकी फ़ौज ने जो
حملے کیے ہیں لوگوں پہ، جو جس طرح بمباری کی ہے، اس کو اپنی ایک ملٹری اچیومنٹ کے طور پہ پیش کیا اور ایک بڑی کامیابی اس کو بیان کیا. اور جو اس کے علاوہ جو ایگریسو پبلک کنڈمنیشن ہے، مذمت ہے پبلک کی طرف سے، وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اس کی طرف وہ زیادہ نہیں ہے. تو اس کے جو ریئیکشن ہے، کمنٹس ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ انہوں نے ٹرمپ کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. نیتن یاہو نے یہ کہا کہ جو ان کا بیان تھا کہ ان کی ٹروپس جو ہیں وہ آکوپائڈ لیبنیز جو علاقے ہیں اس میں رہیں گے، وہ اپنے اسرائیل کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے، اور کوئی ایسا اٹیک جو ان پہ کیا جائے گا تو اس کا وہ جواب دیں گے. یہ وہ چند اہم پوائنٹ ہیں جو کہ ان کی نیوز کانفرنس میں سامنے. انہوں نے کہا کہ ان کی گورنمنٹ نے ایرانی لیڈرز کو قتل کیا ہے، انہوں نے بہت سارے جو سیکیورٹی اپریٹس ہے ایران کا اس کو تباہ کیا ہے، اور نیوکلیئر تھریٹ جو ہے ایران کا اس سے اسرائیل کو بچایا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی گورنمنٹ نے جو اسرائیل کی تباہی کا جو بھی کوئی خطرہ تھا اس کو ختم کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے جو اس یو ایس کے ساتھ جوائنٹ ملٹری کمپین ہے ایران کے خلاف، اس کی وجہ سے ان کے جو ملک ہے اسرائیل، وہ ایک نیوکلیئر تباہی سے بچا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایگریمنٹ ہو یا نہ ہو، وہ ایران کو کوئی بھی نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لبنان سے ان کی فوج واپس نہیں آئے گی، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اپنے سرحدوں کے قریب وہ بسنے کی اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ بعض اوقات ان کے اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایگریمنٹ کی ڈیٹیلز کے بارے میں ان کو نہیں پتہ. یہ انہوں نے کہا کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ یہ ٹرمپ نے کیا ہے، یہ ٹرمپ کا ڈیسیجن ہے، اور ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہمارے انٹرسٹ. لیکن ان تمام اچیومنٹس کے باوجود جو ان کے اصل وعدے تھے کہ ایران میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جو کہ پرو اسرائیل ہوگی، بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے مکمل ختم ہو جائے گا، اور نیوکلیئر پروگرام کو مکمل ختم کریں گے، تو سارے وعدوں کو تو پورا نہیں کر سکے. وہ صرف ایک نیوکلیئر پروگرام کی بات ہے جو کہ جس پہ بات کی جائے گی، اس کے علاوہ باقی دو باتیں جو ہیں وہ پوری نہیں کر سکے. اس موقع پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر جو ہیں محمد باقر غالیباف، انہوں نے لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بیری کے ساتھ جو ایم او یو ہے اس میں جو کلوز ہے لبنان سے متعلق اس کو ڈسکس کیا. اور انہوں نے خاص طور پہ اس بات پہ زور دیا دونوں فریقوں نے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور خاص طور پہ ایم او یو کے جو گارنٹرز ہیں وہ، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ اپنی جو ملٹری کمپین ہے اس کو ختم کرے، لیبنیز ولیجز جو لبنانی گاؤں ہیں ان کی ڈسٹرکشن کو ختم کرے، اور لبنان کی ساورینٹی کو رسپیکٹ کرے، اور جو لبنان کے جو علاقے انہوں نے قبضے میں لیے ہیں وہاں سے وہ واپس آئیں. اب 19 جون کو یہ ایم او یو پہ سائن ہونے ہیں، اس وقت تک ابھی ٹائم ہے. اسرائیل پہ بھی پریشر ہے، اسرائیل اپنا حملے بھی کر رہا ہے لبنان میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اس پریشر کے آگے کتنا جھکتا ہے، یا پھر وہ امریکہ کو کتنا مجبور کرتا ہے، اپنے خیالات کی طرف لانے میں کامیاب ہوتا ہے، اپنے جو اس کے ڈیمانڈز ہیں ان کی طرف وہ کتنا قائل کر سکتا ہے امریکہ کو. اب یہ آگے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا.